हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुक्मण कुमार बरधरा साजी बाहरी जाइछंती शिशुपाल को बरण करी आनिबे एपटे विभागर हब तेणु बाहरी जाइछंती रुक्मण कुमार किंतु रुक्मिणी तले सोई भो भो ही कांदुछंती आखिरु तांकर अविश्राम लुह झरुछि। शिशुपाल सहित भाई मोर विभागर करिवे बरधरा हेई से बाहरी गलेनी। एबे एबे निश्चित मोर मृत्युर समय निकट ही आसिलानी। ए शिशुपाल आसीबा पूर्वरु मु मो जीवनटा को हारिदेवी। मु से शिशुपाल को केबे विवाह करि पारिबिनी तेणु जीवनटा को मु निश्चित हारिदेवी। आनंद उत्सवे चली जाती खरतर पाइला रजनी उदे हेले दिन कर पाहिला रजनी उदे हेले दिन कर पाहिला रजनी उदे हेले दिन कर भीष्मक नृपति उठी नित्य कर्म सारी पाट महादेई की से आनिले हकारी गोविंद माधव कृष्ण प्रभु मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण प्रभु मधुसूदन। तेणु जितेबले बरधरा पणरे जाई रुक्मण कुमार चली जाइछंती शिशुपाल को बरण करिबा पाई अनेक बाट तेणु अनेक दिन लागिबो जीवा पाई से चेदी देश को। रुक्मण कुमार आज बाहरी गले राति पाई सकाळ हेई गला। रुक्मिणीकर ना खाइबा अछि ना पीबा अछि ना सोइबा अछि। सखी माने सदासर्वदा ताको पाखे पाखे जगी रहिछंती किंतु बेले बेले सखी मानकु पचारुछंती सखी माने मते कुह मु एबे कौन करिबी मु तो केबे से शिशुपाल को विवाह करि पारिबिनी तेणु मु निश्चित आत्महत्या करिदेबी निश्चित आत्महत्या करिबी। सखी माने जेते बुझौछंती सखी तमे जदि न खाइबो न पीबो ताहले ताहले भाई तुमर रागी जिबे। तुम भाई तुम पाई भल कार्य करूछंती तुम भाई केबे तुम पाई अमंगल चिंता करू नाहंती तेणु तुमे राजी हो जाओ। राति पाई सकाळ हो गला हेले रुक्मिणी बुझु नाहंती। जेतेबेले सकाळ हो गला भीष्मक राजा तांकर महादेई की रानी माँ को डाकिछंती। आज पति पत्नी दुई जन बसिछंती सखी मान को आदेश देले मुदुसुली को आदेश देले जे मो झील रुक्मिणी की मो पाख को आण। तेणु आज सखी माने रुक्मिणी की नहीं पहुँची गले राजा पाखे। जेते पिता माता पाखे पहुँची जाइछंती रुक्मिणी सेतेबेले राजा भीष्मक कौन बुझौछंती तांकू श्रीअंग आउ सीता को कहती ए बाणी तुआ भर पंच आत्मा कूलर मंडणी भर पंच आत्मा कूलर मंडणी भर पंच आत्मा कूलर मंडणी अनेक जन्मरे जेबे तप करी थाई मानव शरीर धरी संसारे जन्मई मानव शरीर धरी संसारे जन्मई मानव शरीर धरी संसारे जन्मई। आज जेतेबेले रुक्मिणी को आखिरु धार धार हे लुह झरुछि पिता माता कोଳରେ बसिछंती रुक्मिणी। आज राजा भीष्मक
रुक्मिणी आखिरु लुह पोछि दौछंती ताको मुंड को आउसी दौछंती मारे तू जदि एमिति कांदिबु ताले आमे केमिति बंची पारिबु तो बिना आमे बंची पारिबुनि रे बा तेणु तो भाई माने जोठी चाहुछंती तू सेठी विवाह हो जा ता नले ना तो भाई माने शांति रे रहिबे ना मु शांति रे रहिबी ना तो माँ शांति रे रहिबो तेणु मारे जेतेबेले मनीष जन्म देइछंती भगवान जदि वृथारे नष्ट करदेव ताहले ताले मनुष्य जन्म केबे पाइबनी आउ ए आत्मा सदा सर्वदा एमिति भटकुथिबो कष्ट पाउथिबो तेणु तेणु मारे मो कथा मान तू जमा से कथा चिंता करना जहाँ भाग्य रे अच्छी कपाल रे जहाँ लेखा होईची ताही आम समस्त को भोग करने को पड़ो जदि तो भाग्य रे शिशुपाल बर अच्छी ताहले ताकू केही भी आन करि परिबेनी रे माँ तेणु आज तो पाई आमे चिंता करुचु तो पाई आमे कांदुचु तो पाई आमे ना खाऊचु ना पिउचु तेणु मारे तू जदि एमिति हबु ताले आमे केमिति बंचिबु कह कांदुचंती आज भीष्मक राजा विशेष तू राज कन्या अटु सुलक्षणी केते कष्ट विधाता जे देला तोते आणी केते कष्ट विधाता जे देला तोते आणी केते कष्ट विधाता जे देला तोते आणी नवजुवती बयस होइला तोर एते काल परिजन्ते न मिलिला बर एते काल परिजन्ते न मिलिला बर एते काल परिजन्ते न मिलिला बर तेणु मारे बयस हो गलानी आज तोर बयस हो गलानी विभागर बयस जदि विभागर बयस रे विवाह न हबु ताले लोक मते कौन कहिबे मो कूल को कलंक लागिजिब जदि रजस्वला कन्या अविवाही रहे ताहले मो पितृपुरुष माने दुआर को आसबेनी पितृपुरुष माने नरकगामी हेबे तेणु तेणु मारे मो कथा मान तू कृष्ण को विवाह करने कथा छाड़ी दे जोठी तो भाई माने चाहूछंती तू सेठी विवाह हो जा तो पाई आमे समस्ते कष्ट पाउचु समस्ते दुख पाउचु जदि तो कपाल रे कृष्ण नाहांती ताहले तू जेते खोजिले भी पाइबुनी जदि कृष्ण तो कपाल रे थिबे ताहले ताले से जेमिति हेले तोते मिलिबे आउ तू ताकू निश्चय पाइबु हेले एबे तू तो भाई को कथा मानि जा तो भाई को कथा मानि जा आउ एते कष्ट दे ना रे बा आमे बहुत कष्ट पाइलुनी तो पाई अनेक कष्ट पाइलुनी तो पाई आउ कष्ट सही पारिबुनी आमे पितामाता दुई जन ना खाऊछु ना पिउछु सबुबले तोरी चिंता तोरी कथा आमको व्यथित करुची मारे आउ किछि चिंता दे ना आमको आउ कष्ट दे ना रे माँ एथर तू राजी हो जा तो भाई मान कथार राजी हो जा तो भाई माने केबे तो अमंगल चिंता करू नाहंती से जोठी तोर विभागर ठीक करिसंती से निश्चित भाव में भल हो तेणु से कथा को चिंता न करी एथर विवाह हवा पाई प्रस्तुत हो जा रे माँ कौन कहते आज भीष्म को जन्म जन्मांतर टे जे जार पति विधाता घटाए ताहा नुए आन गति ताहा नुए आन गति विधाता घटाए ताहा नुहे आन गति ताहा नुहे आन गति विधाता घटाए ताहा नुहे आन गति ताहा नुहे आन गति तू परम पंडिता मु कहबई किस
ତିନି କାଳ କଥା ତୋତେ ସବୁ ହୁଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମୟକୁ ଚାହିଁ ମାଗ ମନ କର ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରା ଚାକୁ ରୁଚିଲାଏ ଘାନ୍ତି ଏବେ ରୁଚିଲାଏ ଘାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରା ଚାକୁ ରୁଚିଲାଏ ଘାନ୍ତି ଏବେ ରୁଚିଲାଏ ଘ୍ରାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରା ଚକୁ ରୁଚିଲାଏ ଘାନ୍ତି ଏବେ ରୁଚିଲାଏ ଘ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପିତା କହୁଛନ୍ତି ମାରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିନା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ କଥାକୁ ମାନନ୍ତି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଇନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗେ ସେଇଟା ହିଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲଣି ଏବେ ଆଉ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ କହୁଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ କି ଯେ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବ କାହିଁକିନା ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଲାଣି ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲଣି ତୁମେ ଉଡ଼ି ଶିଖିଲଣି ତେଣୁ ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଇ ତୁମେ ଏଥର ବୁଝିଯାଅ ଯେ ଯାହା କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହା ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯଦି ତୁମ କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ କୃଷ୍ଣକୁ ପାଇବ ତାହେଲେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଏ କଥା ମୁଁ କ'ଣ ବା ବୁଝେଇବି ତମେ ତ ତିନି କାଳର କଥା ସବୁ ଜାଣିଛ ତୁ ଜାଣିଛୁ ରେ ମା ଏ ତିନି କାଳର କଥା ତୁ ଜାଣିଛୁ କାରଣ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ ତୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର ତେଣୁ ତୋତେ ତ ସବୁ ଜ୍ଞାତ ମୁଁ ବା କ'ଣ ବୁଝେଇ ପାରିବି ତୋତେ ଭାଇର କଥାକୁ ମାନି ଏ କୁଣ୍ଡି କଟକରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ତୁ ଶିଶୁପାଳକୁ ବିବାହ କରିଯା ମା। ଲଲାଟ ଲିଖନ ତୋର ଅଛି ଆଗ ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବୁଆନ କେ କରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବୁଆନ କେ କରିବ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବୁଆନ କେ କରିବ ତାହା। ଆଜି ପିତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି ମାତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ କି ପିତା କହୁଛନ୍ତି ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଯାହା କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରେ ମା। ତେଣୁ ତୁ ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ବିଚାର କରନା ମନ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ଆଣ ନା ରେ ମା ଯାହା ଚାଲିଛି ତାକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦେ କାହିଁକିନା ଏହି ସଂସାରରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ସବୁ ବିହିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘଟୁଛି ଜଣେ କେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ କର୍ମ କରିବା ଫଳଟା କେବଳ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲେଖା ଅଛି ଫଳଟା କେବଳ ସିଏ ଦେବେ ଆମକୁ। ତେଣୁ ମାରେ ଯଦି ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିବେ ତାହେଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବୁ ଏବେ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ରେ ମା ସବୁ କଥା ବୁଝିବି ଆଜି ଅବୁଝା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବି ଶିଶୁପାଳକୁ କେବେ ମୁଁ ଚାହିଁପାରିବିନି ଏ ଆଖି ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ଜଣକୁ ଚାହିଁବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ମୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ମୁଁ ଚାହିଁପାରିବିନି। ତେଣୁ ଆଜି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଏହା ଶୁଣି ରୁକ୍ମିଣୀର ବହେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପିତା ମାତା ମୁଖ ଚାହିଁ ହୁଅନ୍ତି ବିକଳ ପିତା ମାତା ମୁଖ ଚାହିଁ ହୁଅନ୍ତି ବିକଳ
ପିତା ମାତା ମୁଖ ଛାଇ ହୁଅନ୍ତି ବିକଳ। ନିୟବକାଶ ମନ୍ଦିର ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ତିନି ରୋଦନ କଲେ ପରସ୍ପରେ ଚାହିଁ। ତିନି ରୋଦନ କଲେ ପରସ୍ପରେ ଚାହିଁ, ତିନି ରୋଦନ କଲେ ପରସ୍ପରେ ଚାହିଁ। କପାଳରେ କର ମାରି ରୁକ୍ମିଣୀ ବିକଳ, ବେନି ନୟନରୁ ଫୁଟି ବହେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। ବେନି ନୟନରୁ ଫୁଟି ବହେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ, ବେନି ନୟନରୁ ଫୁଟି ବହେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। ଭୋଦଇ ବଏଡ଼େ ବିଡ଼ମ୍ବଲା କଲୁଆଣି, ଶୃଗାଳକୁ ଦେଉଅଛୁ ସିଂହର ଘରଣୀ। ଶୃଗାଳକୁ ଦେଉଅଛୁ ସିଂହର ଘରଣୀ, ଶୃଗାଳକୁ ଦେଉଅଛୁ ସିଂହର ଘରଣୀ। ତେଣୁ ପିତା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ କପାଳରେ ଯାହା ଅଛି ତା ଭୋଗ କରିବୁ ରେ ମା, କପାଳ ଲିଖନ କେହି କରିବ ଆନ, ତେଣୁ ଯିଏ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସିଏ ତ ବର ହେବ। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, ଆଜି ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହେ ପିତା, ହେ ମାତା, ମୁଁ କେବେ ବିବାହ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେ ଶିଶୁପାଳକୁ କେବେ ବିବାହ କରିପାରିବିନି, ବରଂ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ହାରିଦେବି, ଏ ଜୀବନଟାକୁ ହାରିଦେବି ପଛେ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି ପିତା, ମୁଁ କେବେ ତାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି। ଜଣେ ସିଂହର ପତ୍ନୀକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ ବିବାହ କରିବ, ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିତା? ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଏ କଥା କଦାପି ସହିପାରିବିନି ପିତା, ମୁଁ କଦାପି ସହିପାରିବିନି। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ, ବେଳେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ହାତ ଧରି ପାରିବିନି। ମୁଁ ପଛକେ ମରି ଜନ୍ମ ହେବି ସତେବାର, জন্মে জন্মে শিশু পাল বরণ হুমর। জন্মে জন্মে শিশু পাল বরণ হুমর, জন্মে জন্মে শিশু পাল বরণ হুমর। এমন্ত বলি রুক্মিণী কান্দি উচ্চ স্বরে, ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা যাই লোটিলে ভূমি রে। ক্ষণ ক্ষণে মূর্ছা যাই লোটিলে ভূমি রে, ক্ষণ ক্ষণে মূর্ছা যাই লোটিলে ভূমি রে। আজ কান্দি কান্দি রুক্মিণী কହୁଛନ୍ତି মা, যদি মরিকি সত্যে জন্ম মরিবি তাপরে বি সে শিশুপাଳକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବିନି। যদি 100 জন্ম মতে মরিবা পাই পড়ে তাহলে মরিবি পছে, ହେଲେ ଶିଶୁପାଳକୁ କେବେ ମୁଁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି ମା। କହୁଥାନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୂମିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏକଥାକୁ ଦେଖି କେଉଁ ପିତାମାତା ସହ୍ୟ କରିବେ? ଝିଅର କାନ୍ଦକୁ ଦେଖି କେହି ବି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଅଜସ୍ର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି। ମା, ଏ ବିବାହଘର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ମା, ମୁଁ କେବେ ବିବାହ ହେଇପାରିବିନି ମା। ଆଜି ଭାଇ ମୋର ମୋ କଥାକୁ କିଛି ନ ବୁଝି ବରଧରା ହେଇ ବରକୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ କେବଳ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନାହିଁ ମା। ମୁଁ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବି। ତା ଦେଖି ଜନନୀ ତୋଳି କୋଳେ ବସାଇଲେ, ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ଆଉଁସି ଦେଇ মুখে চুম্ব দেলে। শ্রীঅঙ্গ আউঁসি দেই মুখে চুম্ব দেলে, শ্রীঅঙ্গ আউঁসি দেই মুখে চুম্ব দেলে। আশ্বাসী কহিলে মাগ বিকল
প্রত্যক্ষ মহালক্ষ্মী নারী রত্ন নিধি যা বাঞ্ছা করিଅছু হেবনি সে সিধি যাহা বাঞ্ছা করিଅছু হেবনি সে সিধি যাহা বাঞ্ছা করিଅছু হেবনি সে সিধি ক্ষণ ক্ষণ করে কথা হুয়ে আনো আনো এথিপাই শোক করি নহু অভিমন মোর মনকু এহা প্রতে যাউ নাহি ভীষ্মক রাজা বইলে রুক্মণীকু চাহি ভীষ্মক রাজা বইলে রুক্মণীকু চাহি ভীষ্মক রাজা বইলে রুক্মণীকু চাহি যেତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମା ସତ୍ୟବତୀ କହୁଛନ୍ତି ମାରେ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ପରା ପରମ ମାହେଶ୍ୱରୀ ତୁ ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତେଣୁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରାୟଣ ଆସିବେ ଆଉ ତୋ ହାତ ଧରିକି ନେଇ ଚାଲିଯିବେ ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ପରା ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତୋର ଭକ୍ତି ତୋ ଭାବକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି तो भक्ति भाव को से निश्चित जानी पारुछंती ठीक समय ठीक कार्य करिवे प्रभु तेणु तू जमा अधैर्य होना रे बा तो कांद देखी आम जमा भी सही पारुनी जमा भी सही पारुनु ये कथा देखी भीष्मक राजा मध्य कहउछंती मारे आमको आउ केते कष्ट दबु केते दुख दबु रे माँ तो दुख को आम सही पारुनु तो दुख को आम सही पारुनु रे माँ तेणु तू कांदिले आम छाती फाटी जाउची तू आउ कांद रे माँ बुझे दौरान राजा भीष्मक निश्चित आसबे तू जदि प्रकृत रे मन प्राण दे प्रभु को स्मरण करुथुबु प्रभु को भक्ति करुथुबु ताले प्रभु तो डाक निश्चित शुणिबे आउ से निश्चित तो पाखरे आसी पहुँचे विभागर पूर्वर से निश्चय आसी पहुँचे ए कथा मु दृढ़ोक्ति भाव में कहूँ तेणु जितेबाला भीष्मक राजा ए कथा कहीदेले आज रुक्मिणी टिके मन भितर आश्वस्त नेले जे सतरे मु जेतिकी भाव में डाकिबी प्रकृत नारायण को पूजा करुथी ताले निश्चय प्रभु मते देखा देबे तेणु पितामाता कथार टिके आश्वस्त लाभ कले आज रुक्मिणी तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय इशारा देलानी तेणु आज बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करी राधे गोविंद गोविंद भज भज रे 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 राधे गोविंद भज 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 राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज